तो हेलो गाइज, आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास है आइसोप्रोपेल अल्कोहल। आप जानते होंगे कि ये हाईली फ्लेमेबल होता है। तो आइए इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और आज हम बनाने वाले हैं रॉकेट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रॉकेट बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोतल, और रॉकेट को इग्नाइट करने के लिए हम बनाए फ्यूज। Ready, go! 3, 2, 1. Ready, go! मोगेम्बो खुश हुआ। Three, two, one.